মোর 100 সাল উমের হয়ে গেল 100 সাল উমরের লোকটা আলাদা জলম কাঠ বাবলা কথা তুমি পাপ কুদিয়া মোর জগা নি জমি নি কিছু নি তুমি কি কর মালা আলা কুদিয়াটা পাপ তা মুদি মোক টাকা দো নি জলম কাঠ বানাম নি কি করা খাম মোর ছড়া তুমি হঠাৎ ধরে রাখি নি জগাই নি চাই তুমি কুদিয়া জগা বেচে তুমি জলম কাঠ আলা জলম কাঠ বলবে কি 100 সাল উমরের লোকটা জলম কাঠ বলবে কাগজ পত্র নিয়ে আলা কুদিয়া পাপ বাপদাদ লোকদের ওরা তো মরে পালা উজাড় হয়ে গেছে রাজীব গান্ধী মরে গেছে না গান্ধীজি মরে গেছে না इंदिरा गांधी मरे ना वाला मिलबे कुछ मिलबे तो हमारा मिलबे या मुदिर बापे ला मिलबे मुदिर दादो ला मिलबे मुदिर पौदादो ला मिलबे मिले तो हमारा मिलबे वहाँ घर बारी कुछ दिया बताई दो कथा जगह जमी से वाला हमारे दे दो वहाँ दो को मतलब सब दो खावा तब हमारे हो गए हाँ वहाँ तो पावर है ना वहाँ तो पावर है तब ना हमारे इधर बाहर नाच है काको मुतु आई है काको नाच आई है काको हगवा आई है कोई भात नहीं खाए कोई पानी नहीं खाए पावर टा आगे कालू की है कुंडिया राखी अन के कोक्ति दबाए निकलाओ पहले ना यहाँ निकलावे के निकलावे दुखिया निकलावे ना रब्बानी निकलावे ना मुनी निकलाओ जाए निकलावे देश ठीक करो मोर एक टिबन नहीं पानी खावा একটা তোমরা একটা গরিব লোক একটা টিবনি দোকান সরকার তোমরা কেমন সরকার জগৎ জমলা নিয়ে সরকার একটা টিবনি জানবো হ্যাঁ লোকরা সব ফেলে থাকবা বুঝা যায় হাত ধরে উঠাই যায় মনে একটা বাথরুম নি মিলে কেন বাথরুম মিলে হাগুনি তুই হাগুয়া যাম মুদির ঘর খানে কটাক আর যাকে আমার বাথরুম নি কেন বাথরুম মিলে মুখ मैं कुछ नहीं मिला मैं कुछ नहीं मिला जहाँ से मैं पहुंचा रहा तो मैं कुछ नहीं मिला मुझे यहाँ प्लास्टिक नहीं मिला मुझे यहाँ टीबन नहीं मिला मुझे यहाँ घर नहीं मिला मैं कुछ नहीं मिला कड़ा नहीं मिला मुझे यहाँ से मैं खुद खाती वादा तुम वो कर चाहे क्यों हम खामो है अभी भी माप